তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ধারণ করছে। Raza Koragule Nishimi Pronamni Koktum Sini Korang. Fashalati Edisha Hapani Subazuba Bilonia Nirotonpur Amswe Qatar Inspector of the School Office Inauguration Klaizaka AAR Senior Chairman Babagara Project Kisir Debormani Yakromoy Manzaka Modri Bishogatu Deborma Iam Rovindra Deborma MDC Debuzitrano Kobe Dekunatong Rock. DTA disa amsin in dalbidal thayok klaizagoi tongo development ni shamu homok abahikino farshalo ashapandani bisingte Bilonia roton por amsia katal IS office inauguration klaizaka DTA disa hafani soba sobai ashlo katal IS office nokno ribbon cutting klaiye jingsawirikha AARC chairman Hasani Bubagara Project Kisir Deborma Akatal IS office yangzakma bai shawar hankoni shurumoni chef shawrok debo karak onai hini khakamu dongkosong lokorokni Abani Aguna Ashani Pandau Kongnaro का बबागरा प्रोजेक्ट के सेक्टर पर मां यहाँ में आज रतनपुर में आईएस स्कूल यहाँ में बिल्डिंग बना है। पहली बार यहाँ में एडीसी ने एक इतना अच्छा बिल्डिंग बनाया है। ये पूरा बिल्डिंग मेरा तोहफा है आप लोगों के लिए, आप लोगों का तीसरा साथ के लिए। रविंद्र बाबू आने वाला दिन में यहां में एक एम्बुलेंस भी होना चाहिए, यहां में बाउंड्री वॉल भी होना चाहिए और कोई भी गरीब तिपरासा को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस बिल्डिंग में स्पेशली एजुकेशन के लिए अगर कोई आएगा तो उनको सहायता मदद भी मिलना चाहिए। ये मेरा अनुमति है। आप लोगों को गरीब तिपरासा को कुछ मिलना चाहिए। आने वाला दिन में त्रिपुरा में एडीसी इलेक्शन होगा। कैसा ना बोलिए, ठीक है। आने वाले दिन में बुकुंबारा का इलेक्शन होगा कि नहीं? एक तरफ में बुबागरा, एक तरफ में कोई और। आप किसको वोट करेगा? बुबागरा के लिए तो हाथ उठाओ। वहां में 2-3 लोग नहीं उठाएगा हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहा उसको पकड़ो, जो हाथ नहीं उठा रहा उसको पकड़ो। एक आदमी हाथी दाढ़ी वाला वहां में है, हाथ उठाओ। अभी ऐसा देख रहा है। आपने हमारे वोट देव ना, ठीक আছে, আমার চিন্তা নেই। আমাদের তিপ্রাসা আমার ভোট দেব কি দেব না। यहां में एक दो पुलिस भी हाथ उठा लिया। मैं आप सबको प्यार करता हूं। नरक न हम जगो और आपका बुबागरा कभी भी अपना तिपरासा को धोखा नहीं देगा। बुबागरा को बहुत लोग धोखा दे सकता है, लेकिन बुबागरा तिपरासा को धोखा नहीं देगा। और सब लोग बोलता है तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड मांगला। हाँ, राम मंदिर को भी बनने के लिए 500 साल लगा। बीजेपी भी 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट यहां वहां जाकर बात किया। उसके बाद 500 साल बाद राम मंदिर बना। बीजेपी बोलने के बाद भी 30 साल लगा राम मंदिर बनने के लिए। हम लोग अगर ठानसा रखेगा तो एक दिन आपका बच्चा को ग्रेटर तिपरा लैंड मिलेगा। लेकिन अगर आज बुमा लोग, बुरा लोग, सेकला सिकली लोग थोड़ा सा रंग के लिए, थोड़ा सा रिगनाई के लिए, थोड़ा सा चुअक के लिए अपना वोट बेच देगा ना, तो आपका बच्चा पूरा जिंदगी गरीबी में रहेगा। आपका राजा
आपको गरीबी से उठाना चाहता है। आपका राजा आपको अच्छा कल देना चाहता है, भविष्य देना चाहता है, आपका सेकला सिकली को। ये लोग आपको सिर्फ आपका वोट चाहता है मंत्री बनाने के लिए, एमएलए बनाने के लिए, लेकिन आपका बच्चा के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। लेकिन पिपरा साहब समझदार है, पिपरा साहब के पास भी दिमाग है, और जिस दिन पिपरा साहब पार्टी के बारे में बात नहीं करेगा, जिस दिन पिपरा साहब जाति के बारे में बात करेगा, उस दिन पिपरा साहब का बच्चा उठेगा। लेकिन अगर पिपरा साहब त्रिपुरा, जमत्या, देवबर्मा, रियांग, मॉग, चाकमा बोलते रहा, अगर पिपरा साहब हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट बोलता रहा, तो पिपरा साहब का बच्चा उठेगा नहीं, उठेगा मंत्री का बच्चा, उठेगा एमएलए का बच्चा, लेकिन गरीब लोग गरीब रहेगा। आपका राजा वोट नहीं मांग रहा है, आपका राजा आपका थानसा मांग रहा है। অশ্বিনী পাণ্ডব মানসকা মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দেববর্মা ইয়াম রবীন্দ্র দেববর্মা এমডিসি দেবজিৎ প্রাণ খবর দেখবরা দংর প্লনিয়ানি সিমি সুকনানি লগিও ভয়নি কক্থম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জুরা দেব হাসরা হায়ুতে হাকতনি কক্তমা টুবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মার্মেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। প্রিয়
ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলাবান ইয়াগলা হাইন হাইলাম সগো চিনি খক বড় খক টমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি খক টমা বখরক রক চারশো 48 গরমসরা বিজেপি মন্ডলী লওয়া জিজাকমে খাইজাকা বিজেপি নি জয়নিং প্রোগ্রাম আপান্দনি বিশিংদিন দল বদলিয়াकर 147 ফ্যামিলি নি 487 ভোটার সংখ্যা বিজেপি বদলি বানা या फरे गुरुनो आंतरसभा नेहार का हस्ती मंत्रकरा प्रोफेसर ऑटोमेटिक शाह हाइनो हाय शाकनी टोफिनगुनो खाजिजाके मानका पुराना जुटा सिमंगुइ खरबशिका नि मानकोते पार्टी मोतेले अमरा थाना ने लेमुसरा आमसायो पार्टी ने कोपरा मानकिरा पार्टी मोहे खामशोय का तेले अमरा थाना ने पुलिस Ashlo Assembly of Brexit for Youth Parliament 2026 in Zakha. Ashlo Manzuka Assembly Deputy Speaker Ampar Shadpal, Montreal Nalat, Montreal Shudam Shudas, Montreal Tinguret, Montreal Shudwas, Assembly in Civic Pelani Shahara and Electrician Hano Kobe with the Joshua Shevendam Nokar Amsini Shem Lima Apartment Owners Institution University Tapover Shamusani Kiramani Pana Kazaka. Ashwin Panawa Nara Okaramu Manzaka AMC Mir and Lativan Majumar. Fashalati Edisha Hapon Yusuba Bilonia Nirotanpur Amsur Katal Inspector of the School Office Inauguration Kaizaka AAR Senior Chairman Bubakara Project Kisur Deborman Yakromoy Manzaka Modri Bishop to Deborma Niam Robindra Deborma NBC Deputy Governor of Kobe Natungo. Tabukokuma Shukroboy. Fashlo Kashapandani visiting the PM Kishan 22nd installment Razaka Ashlo Razakora Agulini State Agriculture Research Center of Hazaka virtual program Manzaka House in Montrokra Professor Automatic Shaha नरेंद्र मोदी जी अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस ऐतिहासिक समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं Ashlim Pandanati Koksanani Tanga Hasni Montrokra Professor Automatic Shaha Hooper Kleinrog and Gong Novan Shugui PM Kisan Scheme Jingsaka Hakotan Montre Bokroni Chubasue and Fashlo Scheme 22nd installment Jingsaka Abakino Haste Obo Kaisha virtual program Bishingti a installment Rusaka Hane. तो उस हिसाब से उन्होंने काम कर रहे हैं आज देखिए एक 21 किस्ती में जब दिया था और इस बार 22 किस्ती में दिया कितना और डायरेक्टली कृषक का जो अकाउंट है उसमें चला गया बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है तो इससे हम सब जानते हैं कि देश में हमारा जो मेन रोजगार है और हमारा जीडीपी कहिए या जीएसडीपी है मेन हम लोग का कृषक से आता है तो इनको अच्छा रखना और
ये इनको अगर अच्छा रखेंगे तो देश भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमेशा मैंने कृषक के लिए पहले जो सरकार, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं किया और माननीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों के लिए ये सब काम किया। तो आज भी हम लोग त्रिपुरा में भी सभी कृषक को डायरेक्टली उनके अकाउंट में रुपया गया है और इससे उनका जो स्टार्टिंग में कृषि क्षेत्र में अगर काम करना है तो उनके लिए जो पैसा चाहिए, हम सब जानते हैं ये 2000 करके 3 किस्ती में 6000 मिलता है उनके साल में। तो ये बहुत ही फायदा हो रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आसाम गुवाहाटी से उन्होंने ये कार्यक्रम किया है और उन्होंने जो 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए जो इरादा लिया है और मैं देखता हूँ हर क्षेत्र में उन्होंने जो भी सोचता है बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं और ये लागू भी होता है। और आज देखिए उन्होंने क्या कहा, वहाँ का जो चाय बागीचा वाला जो वहाँ का कृषक है कह रहे मैं चाय बेचता था और असम से चाय, यहाँ से चाय जब जाता था गुजरात में और मैं इनका जो चाय बेच के मैं आज यहाँ हूँ और इसीलिए मेरा जो कर्ज है आज यहाँ आके ये कर्ज मैंने निभाया। तो देखिए कितना मैंने दिल से बात करते हैं, इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना। Ashley Panda hasil মন্ত্রকের প্রফেসর অটোমারি সহকারী মাঝাকা দেখুবন সমারক রাজকর আগুল নিশ্চয় প্রণাম নিকম চিনি খরং হইজা কক্তমানি বিসুন্দর দলেশ্বর রোড 10 নং আমসেনি খুংসা বারানগ রেড ক্লাই মানজাকা 1800 ইয়াবা ট্যাবলেট 11 গ্রাম ব্রাউন সুগার ন খবই ড্রাগস বানিয়া ক্লাইনি খরক থামনা এরেস্ট ক্লাইকা ইস্টাগরতলা থানানি পুলিশ ফার্স্ট লগ অক্টোম পান্ডা ক্লাই অকনো শাখা এডিশনাল এসপি দ্রবনাথ আসলে পার্টি মুঙ্গাতে কক্তমানি বিসুন্দর সাইমানকা সংরংশলা হইজা কক্তমা মানজক টমানি হাইকেনো রাজকর আগুলনি দলেশ্বর রোড 10 নং আমসেনি খুংসা বারানগ রেড ক্লাই 1800 ইয়াবা ট্যাবলেট 11 গ্রাম ব্রাউন সুগার ন খবই খরকটাম ফেমুনি বানিয়া ক্লাইনি রকমা এরেস্ট ক্লাইকা ইস্টাগরতলা থানানি পুলিশ নেই আপাটি মঙ্গ প্রসেনজিৎ ডে মঙ্গই খরকটা শিখলানা এরেস্ট ক্লাইকা পুলিশ বাইথাগোবানো কক সংগ্রেমানি ইয়াগুলো তে খরনুনি এরেস্ট ক্লাইকা আসলে মাঝমানি ইয়াবা ট্যাবলেটনি হাটেও হারিদর 3 লাখ রাংমারি হাই অঙ্কানো yang de khaksa faising 11 gram brown sugar ni hadiwa haridor 70000 rangmari fashla kasha kokthom panaklai okong shaka additional aspect robonat বিকেলে এখন 5টার সময় আমাদের ওসি ইস্ট পিএস এর কাছে একটা খবর আছে যে জমিরপুর প্রসেনজিৎ দে এলএস কুডু এবং তার কিছু সঙ্গী সাথীরা তারা একটা ধলেশ্বর রোড নাম্বার 10 এ একটা বাড়ি একটা ভাড়া নিয়েছে এবং এখান থেকে মানে ড্রাগসের ব্যবসা করছে, হেরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেটস এই ধরনের ড্রাগসের ব্যবসা করছে। পুরো এরিয়াতে যারা ইউথস আছে এবং অন্যান্য লোকালিটি থেকেও যারা এডিক্ট আছে ওরা এখানটায় এসে ড্রাগস সেবনের জন্য নিয়ে যায়। অ্যাকর্ডিংলি এটা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিং আপন দ্য ইনফরমেশন ওসি ইস্ট আগরতলা পিএস সমরেশ চাকমা আমাদের সাব ইন্সপেক্টর ওনাকে পাঠান এরিয়াতে উইথ দ্য টিম যে খবরটার সত্যতা যাচাই করার জন্য। তখন এই ভাড়া ঘরটা চিহ্নিত করে যখন কর্ডন করা হয় ভাড়া ঘরের ভিতরে এই প্রসেনজিৎ দে এলএস কুডু তাকে পাওয়া যায় এবং তারপর ওসিও সেখানে যান। মানে তারপরে যেটা প্রসিডিওর ফলো করে সার্চ করা হয়, পার্সোনাল সার্চ করার পরে ওনার প্যান্টের পকেট থেকে মানে 9টা পাউচ পাওয়া গেছে। ওখানে প্রায় 1800 this yaba tablet which are ওজন around 189 grams এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ওনার বাড়ি সার্চ করা আছে এবং বিছানার নিচে থেকে একটা সোপ কেস পাওয়া গেছে যার মধ্যে একটা ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক প্যাকেট ছিল, এক প্যাকেটে হেরোইন ছিল এবং অ্যাকর্ডিংলি আমরা এই নেশা নাটোরের ড্রাগস সকল সিজ করা হয় এবং তার ওনাকে গ্রেফতার করে স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আরো আছেন অ্যাসোসিয়েটস, এখন নাম বলছি না আমরা। তো আমরা বাকি যারা যারা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত আছে, এর সাথে যুক্ত আছে, আমরা তাদেরকেও পদক্ষেপ নিচ্ছি যত শীঘ্র পারা যায় নেওয়া যাবে। আবার কোনো ফেকমনি বানিয়ে ক্লাইনে খরক থামনো ফাঁসল দরবানাগতি সানে হিনি শাখা পুলিশ
Rasukara aguli nishimi pranam ni kokthum chini khorang. Laithane third marshal mare nishimi kamazak tomani koilai shahar Panchamnagar Amseni Rammohan Deborma Mungoi Khorosa Sakra Fashlo Karamsura Devi Pur School Amseni Bolong Bishingo Khazizake Manka kamazak Rammohan Debormani mangkathai. Ashlinvade Mungati Koktomani Bisindu Shaman Kalaithane third marshal Mariwa Koilai Shahar Panchamnagar Amseni kamazak tongmani Rammohan Deborma Mungoi Ajakra Bithi Painani Bagai Kumargat Hadiwo Tamani Koktoma Fiaba Jara Kolongmani Yagolo Fano Nogo Kifili Faya Ongoi Kolashor Tanawo Missing Direct Klaika Paitago Hunke Fashlo Long Valley Mono PSNI Koramsora Devi Pur School Amseni Bolong Bishingo Khajisak Manka Kamazak Rammohan Debormani Mankathai कैसा डेड बॉडी मानो हमें खाना एक तुम खाई करता अच्छा नहीं बाबा वो कुमाजा खेबा अनेक दिन दौड़े बजकानी तुम खाए पंचमनगर वो पीएस ने अंदर कॉलेज है अच्छा और फाइने फिल्म या गुलो ताम नोनी बाबा हन देनो या गुलो तो ताऊ पंतो जे डेड बॉडी जे खासी चाजाक मन अब कुनो चेहरा बस सिनी मंडिया जे आनी बाबा हने बस उनका पंतो कुनो प्रमाण में को ता पुलिस दे डॉक्टर तलांगोय जे तामो खाइना न अब अच्छा बिनियो जगह जे बॉडी रक्सुमी फेमनी ओ जगह वो किसे सिनी जा खान सामान ला जे किसी चा सिनी जा बोलते जे तलाव बेग का सामान माने बेग बिसिंगो जे काम चले अब खाइ आनी बाबानी नता अच्छा अब बेग बिसिंगो दाजा का निन बाबानी न जे बचुमुय अंख माने अब बतना ए बजे जेता चुमुय नख माने काम चले अच्छा बपुरु अंखरपुरु ताम ताम ड्रेस चुमी फेमनी ओ काम चले कैसा न चुमुय तारपरे सागो कैसा काम सुट काम जा एतै गामसा तंगो बने उ बो अच्छा गामसा बड मा खारो तंगो ओ जे गामसा बाराता बो बांग्ला दाबो ति तंगो माने सिनिले मान मुखां रखे सिनिलेया माने बेगो जे मामाने रखे अब निन बाबानि निन काम चलिनो अच्छा बुफुरु कमा माने अब 3 तारिख मंगलबार कमा बरो फाइना हन फाइमानि कुमार गात कैसा बिथि नाना हने बो दस बो बिथि चाओ आजा नाना होय गुरु ताम बिथि फाइल का हातो बने अच्छा 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 ताखां खाय बरनि सरि रो रागोता म मासनि 3 तारिखो इउ मासनि अच्छा मखे ताक बजगा मान खाय अब खाय आं जे खना मखाय ता अब करमसला ना तामनि माने नि बाबा हनि नों ताक खनो काम चलि रो जे रि नुमाबाय तो आं कन्फ्यूजन माने ताम हने सानानि ताब ओ डेड बॉडी बाय जे सागरि सुमजा आम तो आं ताबो कन्फ्यूजन बले क्लियर होया जस्ट तलाव जे रिमान मासे आं बाबो हने माने साइमानो जे बाबो नं खना हने जे माने जे बॉडी चुमी अंख माने के बेगोदा जा आलादा रि इंगाके ताबो सागो तंग माने सागो तंगजा अंदारा अच्छा बसक दिन रो काका बन्नक नि कमा माने 3 तारिख मार्च नि मंगलबार अच्छा सिनी देमा खाने नि सयस दिन दारा ने बुसाला तो सिनी का पाम्पली गय गवा जुता व अच्छा पुरा सिनी का ओ बेग को जे दाजा पाम्पली दाजा बे बजे सुमै फैमानि अच्छा आइता बिनि सुमदाक त अब बरन माखा तो जों अच्छा न ताम नि वान सुर जे आ जगा से हाक्सानि परे जों मामन जों वान सम मातो तैतो वान सम नि बिनि कामपि सुमै फैमानि अब या हाकाय बिनि असु बयस ब yang phai je au khaina ni abuna bo chungwana ya nichoi keu tara akromon laigna au khai chungwan skata nindara mungkai Rammohan Deborma yakte khakso faising hunke party muni koktuma man kinu long travel in TM te mono thanani police party muthaya thangu shogoi kha paithoga mang kuthina postmortem ni bagit langsa kha shakha mago abai kinu party munati ye chai tu ne tu mungong khorjakra bok police long travel in shimi kirone kokthum chini khorang tini ni koktuma asukzara tino te ba khasta hayung te hakotoni koktuma shaimana bagai chayo nai tongni chini khorang আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্নমেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841398। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। Manikok, kok borok, sawibo sathok, khnawaibo khna.